کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. یہ پیغام میں نے دینا تھا. اب آپ کے سوالات سے لیتا ہوں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تمام تر کوششوں یعنی سیاسی مخالفت کے باوجود دہشت گردی کا خطرہ بھی آپ نے مول لیا, آپ نے بلدیاتی انتخابات کرا دیے, لیکن اب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر ضروری حربے ایسے استعمال کر رہی ہے جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اس پورے جمہوری عمل کو ڈیلے کر رہے ہیں, اور ایک خصوصاً پیپلز پارٹی نام لے رہی ہے ایک جو کہ اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میئر بھی لگا دے حافظ نعیم الرحمان صاحب. تو یہ کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب؟ ہم نے آپ کو پتا ہے کہ الیکشنز میں اور یہ جو ڈیلے ہوئے تھے الیکشنز اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں. مجبوریاں کیا تھیں؟ سیلاب کی وجہ سے جو اگر یہی الیکشن 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوپر آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے کئی زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف پھر پروپیگنڈا چلا کہ جیسے ہم الیکشن پوسٹ پون کرا رہے ہیں, ہمیں تھریٹس تھیں اور یہ تھریٹس ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہم کہتے رہے کہ یہ ہمیں بہت, اور ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا, ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ مرحلہ وار کرا لیں, ہم حیدرآباد ڈویژن کراچی ڈویژن کے الگ الگ الیکشن کرا لیں تاکہ ہم سیکیورٹی کا پورا انتظام کر سکیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں آپ نے ایک ساتھ الیکشنز کرانے ہیں, اور ہم نے یہ تو سب نے دیکھا کہ میرا خیال ہے اس صوبے بلکہ پاکستان کی تاریخ پہ اس سے زیادہ پرامن الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے سیکنڈ فیز کے الیکشن. اس کے بعد اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ سے ہم نے کئی بار کہا کہ جی آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کی اپنی پارٹی کی ڈسیشن تھی, انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اور سیٹیں لیتے. اس لیے کہ ہماری اسٹریٹجی ہر ایک کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان کے آپس میں ووٹ کرتے اور ہم جو ابھی ہم نے سیٹیں لی اس سے کچھ زیادہ ہی لیتے. اس کے باوجود ہم آگے الیکشن کے نیکسٹ مرحلے کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہی چاہیں گے الیکشن کمیشن کہ وہ جلدی سے اگلے مرحلوں کی طرف جائے اور جو بھی اکثریت حاصل کرے. کسی کے نام کے آگے میئر نہیں ہوتا, کسی کراچی شہر کی عوام جس کو چاہے گی اس کو وہ الیکٹ, انہوں نے اپنے ووٹ دیے, اب وہ ممبرس کے اوپر ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں. اور آگے جا کے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا سر, ہم نے 10-11 مہینے یا 1 سال سے اوپر کچھ کراچی کا پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سنبھالا تھا, اور وہ فرق صاف نظر آیا. وہ ہر ایک کہتا ہے, ہمارے جو دشمن ہیں سیاسی دشمن اور کہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیوچر بھی وہی نظر آ رہا ہے. اچھا, آپ نے دہشت گردی کی مذمت کی, پشاور واقعے کی مذمت کی. سر کراچی آج بھی غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے, کیوں سست رفتاری سے کام چل رہا ہے؟ تو یہ کراچی کے جو تھریٹ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے سیف سٹی پروجیکٹ کی میں نے ابھی پچھلے ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ایک میٹنگ دوبارہ لی تھی. جب تک ہمارے لوگ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں, دیکھیں لاہور میں بھی سیف سٹی ہے, اسلام آباد میں بھی سیف سٹی ہے, لیکن وہ اس کے نتائج نہیں آ رہے جو آنے چاہیے. اگر میں آپ کو کلیئرلی کہوں, ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈپلوائے کر دوں اور اس کی رزلٹ کوئی نہ آئے, وہ میں نہیں چاہتا. تو میں نے پڑھا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سولوشن آئے وہ سولوشن اس شہر کے لیے بہتر. ہم نے جو لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے, جو پرابلم جہاں رہ گئے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہم ابھی تک, میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا. تو آپ یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ 4 لگا دوں, اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے ہیں. شاہ صاحب ایک میں ختم کر لوں نا یار میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو صرف یہ کہنا کہ جی وہ ایک نام کی خاطر کہ جی میں نے سیف سٹی کر دی اور میں اناؤنس کر دوں اور لگا دوں, وہ میں نہیں کروں گا. میں وہ چیز کروں گا جو اس شہر کے لیے, جو اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پراپر خرچ ہو. جہاں یہی پروجیکٹ کبھی وہ 30 ارب کا ہو جاتا ہے, پھر 23 ارب کا ہو جاتا ہے, اب ڈالر کا چینج آ گئی, اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑ رہا ہے. تو جب تک ہمارے ٹیکنیکل لوگ ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے اور وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے جو کیمریز ہمارے ڈپلائڈ ہیں, میں نے آپ کو بتایا اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمریز ڈپلائڈ ہیں.
تو یہ میں اس کو مانتا ہوں بالکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے، لیکن سولوشن وہ ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ہو. شاہ صاحب سندھ سرکار مول متاثرن سے وعدو کयो تو जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं. हिन वक़्त उहा किस्त जारी जवाब नहीं दे रहे वो कोई मसलो. मैं आपको जवाब देता हूँ. ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत से एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचे 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था. हमारी जो रिसेंट पास में उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे. कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बार. और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया. 20 लाख से जायद घर हैं जिनको हमने देना है. अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है. मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये घर देंगे. और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है. इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे. इसलिए वो प्लेजेस आ गए, $9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए. सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन $9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन $2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है. और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए. सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है. ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब गया. उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ में लाया है. सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं, कर चुके हैं काफ़ी हद तक. इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं. तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं खत्म इसके बात कर लीजिए. खदशा आपका अपनी जगह पे, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें. अभी भी हमारे शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल है और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें. लेकिन अगर हम इंतजार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है. लोगों को सब जरूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त. तो ये सारी चीज़ें रियलाइज करके लेंगे. उसके साथ साथ जैसे मैंने उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे. लोग समझ रहे शायद अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, ये कोई नहीं. वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे. इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे. उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी, वो उसको चेक करेगी. तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह उसमें टाइम जरूर लगा है. जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा. क्या वजह है इस वक्त बहाली का टाइम है, 3 महीने में स्कूल बाहर हो सके. मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है. 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड है. कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नजर आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है. अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों पर, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साय की इतनी जरूरत नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं. 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे. क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे. इस वजह से जरदारी शाह साहब मेरे साथ खड़े. हमने
बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते। तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया, इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहां फायदेमंद होगा, जहां पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सके कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सके, वो हम करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां 10 स्कूल। साहब ये बता दीजिए, इसके बाद कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया है, अगर महकमा तालीम अपने तौर पर तो जज करता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है वो ट्रस्ट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, वो जमीन केएमसी की है, आप उसकी केएमसी की लीज भी मंजूर कर सकते हैं और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास रजिस्टर्ड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे तो मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप प्लीज कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है, वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने। तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता सही काम करने के लिए भी कई बार। और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, जहां मैं खड़ा हूं मेरे ख्याल यही होगा। इन चीजों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। आप 1.5 साल से जो कराची में काम हुआ है उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की। आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपुल्स पार्टी का आ रहा है, क्या आप हाफिज नईम से कोई ऐसी मुलाकात करके उन्हें मेयर देंगे, और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, क्या ख्वाहिश मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं ए, बी या सी को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूंगा कि जो भी बने वो ये एहतराम जरूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना न शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना जी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने। तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हक तो हर एक को हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि थर्ड्स थी, लेकिन हमने कराची और हैदराबाद के अलग इलेक्शन करवाने का कहा, लेकिन इसके बावजूद पुरअमन बल्दियाती इलेक्शन हुए। अगले इलेक्शन के मरहले के लिए भी तैयार हैं। किसी के कहने पर कोई मेयर नहीं बनता। सेफ सिटी पर उन्होंने कहा कि सेफ सिटी पर काम जारी है, सिर्फ कैमरे लगाने से काम नहीं होगा, वो काम करेंगे जो शहरियों और मुल्क के लिए बेहतर हो।